Faslun fi taqsimil isti'arati bidzati. Bermula ini itu sebuah fasal pada membagikan isti'arah bidzati, pembahagian dengan secara zat. Berarti isti'arah ada dua taksimnya, manakala taksim bidzati, manakala taksim bil aridi. Taksim bidzati ini merupakan pembahagian juz'iyah daripada isti'arah. Itu pembahagian juz'iyahnya. Nanti isti'arah ada 3 macam juz'iyahnya. Tasrihiyah, makniyah, takhliliyah nanti. Ada juga nanti taqsim bil aridi. Taqsim bil aridi itu pembahagian isti'arah tapi bukan secara juz'iyahnya. Bukan berarti isti'arah punya pembahagian yang lebih daripada 3, tidak. Pembahagian isti'arah tetap pembahagiannya ia 3 secara zatinya. Aridi ini meninjau kepada wasaf yang ada pada isti'arah tersebut. Seperti contoh nanti ialah jika ditinjau dalam isti'arah tersebut ada mulaim musyabbah bih, dinamakan taksim tarsyih. Jika ada mulaim musyabbah dinamakan dengan taksim tajrid. Itu dinisbah kepada wasaf yang ada pada isti'arah. Sama seperti contoh insan. Insan jika diiktibarkan kepada afradnya, Zaidun, Umar, Bakar. Zaidun, Umar, Bakar merupakan juz'iyah daripada insan. Sedangkan jika diiktibarkan Zaidun orangnya tinggi, orangnya putih, si Bakar orangnya hitam, itu dinamakan pembahagian min haitsu aridi daripada si juz'iyah. Ini demikian juga taksim pada isti'arah. Al-isti'aratu imma tasrihiyatun nisbatun litasrihi wa yuqalu lahu musarrahatun aidan. Dan bermula isti'arah manakala itu pembahagian yang pertama ialah isti'arah tasrihiyah. Bermula kata-kata tasrihiyah itu kalimat nisbah untuk kalimat tasrih. Wa yuqalu laha, dan dikatakan juga baginya isti'arah tasrihiyah dengan nama lain ialah isti'arah musarrahah aidan. Musarrahah. Berarti musarrahah tasrihiyah itu sama maksudnya. Wa imma makniyatun, dan manakala itu makniyah, pembahagian yang kedua daripada isti'arah, dan dikatakan laha baginya isti'arah makniyah bil kinayati pula, dengan isti'arah kinayah. Itu isti'arah makniyah, isti'arah bil kinayah, itu sama namanya, sama bendanya, beda nama sama bendanya. Wa imma takhliliyatun, dan manakala itu takhliliyah. Jadi ada 3 macam taksim bidzati daripada isti'arah. Tasrihiyah, makniyah, dan takhliliyah. Fal isti'aratu tasrihiyatu hiyallati surriha fiha bi dzikril musyabbahi bihi. Coba dilihat matan-matan dulu. Fal isti'aratu, maka bermula isti'arah tasrihiyah. Dianya isti'arah tasrihiyah itulah allati surriha fiha, yang dijelaskan di dalamnya isti'arah bi dzikril musyabbahi bihi, dengan apa ditasrihkan, dijelaskan dengan penyebutan si musyabbah bih. Artinya bil lafdzid dalli alaihi, disarihkan dengan sebuah lafaz yang menunjuki dianya lafaz di atas musyabbah bih faqat, semata-mata. Arti semata-mata ai min ghairi ay yudhkara syai'un min arkanit tashbihi siwahu. Artinya daripada tiada bahwa disebutkan akan sesuatu pun daripada segala rukun-rukun tashbih selainnya si musyabbah bih. Jadi isti'arah tasrihiyah ini ialah isti'arah yang setiap isti'arah dasarnya ada tashbih. Setiap isti'arah didasari oleh tashbih, nanti disampaikan.
Jadi di ketika pembuatan majaz isti'arah ini, segala rukun-rukun tasbih tidak disebutkan lagi, hanya satu yang disebutkan, itulah si musyabbah bih. Di dalam isti'arah ini rukun-rukun tasbih yang disampaikan hanyalah si musyabbah bih saja, sedangkan yang lainnya dibuangkan, musyabbah dibuangkan, adat tasbih dibuangkan, wajah syabbah juga dibuangkan. Kita kembali ke syarah di atas. Tutlaqul isti'aratu 'alal isti'mali. Diitlaqkan, maksud diitlaqkan, digunakan kata-kata isti'arah atas makna isti'mal. Di kata-kata isti'arah ada maknanya ialah isti'mal. Isti'mal. Kama tutlaqu 'alal lafdil musta'mali. Sebagaimana yang diitlaqkan kata-kata isti'arah di atas lafaz musta'mal. Di kata-kata isti'arah dia punya dua makna. Makna pertama, isti'arah tersebut bermakna isti'mal, makna masdar. Makna yang kedua, isti'arah tersebut ialah lafaz musta'mal, berarti makna isim maf'ul. Makna isim maf'ul di lafaznya. Sedangkan makna pertama isti'arah ialah isti'mal, masdar, itu perbuatan. Perbuatan. Wa bi iradatil awwali tadhharu dharfiyatu. Dan dengan memaksudkan makna pertama, itulah makna isti'mal. Isti'arah bermakna isti'mal, tampaklah oleh dharfiyah. Dharfiyah pada kata fiha. Coba dilihat pada ta'rif di atas. Fal isti'aratu tasrihiyatu hiyallati surriha fiha. Ini fiha pada kata-kata dalam matan itu fiha bermakna dharfiyah. Fi kan berfaedah dharfiyah. Dharfiyah ini kita maknakan sebuah wadah lah. Wadah. Jadi wadahnya ialah umum isti'mal. Isti'mal wadah besarnya. Di dalam wadah tersebut, dalam dharfiyah tersebut, dalam dharfiyah isti'mal ada sebuah perbuatan yang lain, itulah tasrih. Surriha, mentasrihkan musyabbah bih. Di dalam isti'mal ada tasrih musyabbah bih. Jadi tasrih musyabbah bih berada di dalam isti'mal. Di isti'arah tasrihiyah, pengisti'malan yang tasrih. Jadi tasrih ini kan dia juzuk daripada isti'arah, bahagian daripada isti'arah. Di isti'arah isti'mal, mengisti'malkan lafaz. Lafaz apa yang diisti'malkan? Lafaz musyabbah bih secara tasrih. Jadi isti'mal, isti'arah dia dharfiyahnya, wadahnya. Di dalam wadah tersebut ada sebuah perbuatan yang lain, itulah tasrih. Sama-sama keduanya masdar. Isti'arah masdar bermakna isti'mal, tasrih juga masdar. Ini sama-sama perbuatan. Tapi perbuatan tasrih itu juzuk yang berada di dalam perbuatan isti'mal. Coba lihat dalam hasyiyah, qauluhu bi iradatil awwali tadhharu dharfiyah wa dzalika. Dan bermula demikian tampak dharfiyahnya li'annal isti'mal, karena sesungguhnya isti'mal, kata-kata isti'mal itu kan masdar tadi. Fi'lun itu sebuah perbuatan, itulah masdar daripada perbuatan hati. Karena ini kan bicara kepada makna. Jadi yang isti'malnya bukan anggota tubuh, tapi hati kita, pikiran kita mengisti'malkan lafaz musyabbah bih tadi. Dan tasrihiyah kadzalika, demikian juga dia merupakan perbuatan hati juga. Nanti dalam isti'arah tasrihiyah ini ada dua perbuatan. Yang pertama perbuatan yang secara umum, itulah isti'mal. Isti'mal. Kemudian perbuatan secara khusus, itulah tasrih. Jadi tasrih ini ialah perbuatan yang berada di dalam sebuah perbuatan yang lain, itulah isti'mal. Jadi ketika membuat sebuah isti'arah tasrihiyah, itu ada secara umumnya, itulah mengisti'mal.
mengistiamalkan lafaz musyabbah bih. Kemudian dalam mengistiamalkan lafaz musyabbah bih ada perbuatan yang lain, itulah perbuatannya mentasrihkan si lafaz musyabbah bih tersebut. Jadi maka adalah dharfiyah, itu sebahagian daripada dharfiyah juzuk. Apa juzuk? Tasrih. Fil kulli, di dalam kul. Apa kul? Itulah isti'mal, seperti yang dijelaskan tadi. Jadi definisi isti'arah yang disampaikan oleh matan di luar tadi itu lebih mengarah kepada isti'arah bermakna isti'mal. Sambungan di luar, wa illa, dan jika tidak kita maksudkan makna yang pertama, berarti kita maksudkan makna yang kedua, itu makna isim maf'ul, lafaz musta'mal. Maka jika dia maknakan dengan makna yang kedua, maka cara pembuatan definisi isti'arah tidak boleh seperti yang di atas, mesti diubah. Wa illa, dan jika tidak dimaksudkan makna pertama, itu makna yang kedua dimaksudkan. Laqala, niscaya berkata dianya musannaf, hiya lafdzul musyabbahi bihi al musarrahu bihi. Bermula dia isti'arah, itu lafaz musyabbah. Di lafaz musyabbah itu makna yang kedua, lafaz musta'mal. Itu lafaz musyabbah bih. Lafaz musyabbah bih al musarrah bih, yang ditasrihkan, yang dijelaskan penyebutannya dengan lafaz musyabbah bih tersebut. Jadi andai kata dimaksudkan makna yang kedua, nanti definisi mesti diubah. Nanti jangan ada kata-kata dharfiyah, jangan ada fi dharfiyah. Karena jika ada fi dharfiyah nanti sama dengan kita mendarfiyahkan syai' dalam syai', nanti salah mendarfiyahkan lafaz musyabbah bih dalam lafaz musyabbah bih, kan tidak cocok. Jadi jika tidak diubah definisinya, dia akan salah jika kita maksudkan makna kedua. Tapi jika memang dimaksudkan makna pertama seperti yang tertulis, itu memang lebih cocok. Lebih cocok memang isti'mal sesuai dengan definisi yang pada matan. Karena jika definisinya seperti yang di atas dalam matan dan kita maksudkan isti'mal makna yang kedua, makna lafaz musta'mal, maka akan salah makna nanti. Contohnya seperti ini kita sebutkan. Kita artikan fal isti'aratu, maka bermula isti'arah. Isti'arah makna kedua, maka bermula isti'arah artinya bermula lafaz musta'mal, bermula lafaz musyabbah bih yang secara tasrih. Dianya lafaz musyabbah bih yang secara tasrih, itulah alati yang disarehkan, yang dijelaskan padanya lafaz musyabbah bih bermakna tasrih. Itu kan mendarfiyahkan sesuatu dalam sesuatu. Sebab fiha tadi, di wadahnya si lafaz musyabbah bih yang secara tasrih, yang dimasukkan dalam wadah, dia juga kan enggak mungkin. Masa wadah masuk dalam wadah, wadah kecil masuk dalam wadah besar, cocok. Juzuk berada dalam kul. Tidak mungkin. Dianya lafaz musyabbah bih yang tasrih, itulah yang disarehkan akan ianya. Di mana disarehkan? Di dalam lafaz musyabbah bih. Lafaz musyabbah bih disarehkan dalam lafaz musyabbah bih. Itu tidak cocok. Makanya diubah maknanya. Jika kita memang ingin mengiradahkan makna kedua, berarti definisinya mesti diubah. Nahwu ra'aitu asadan fil himami. Bermula demikian, itu seumpama demikian contoh isti'arah tasrihiyah. Seumpama contohnya ra'aitu asadan fil himami. Aku lihat akan lelaki pemberani. Mana majasnya? Aku lihat akan lelaki pemberani di dalam pemandian umum, himam. Fa innahu surriha fihi bi dzikril musyabbahi bihi faqat. Maka sesungguh contoh ra'aitu asadan fil himam itu disarehkan, dijelaskan padanya contoh tadi dengan penyebutan lafaz musyabbah bih faqat semata. Di rukun-rukun tasbih
yang ada pada susunan tersebut, hanya satu yang disebutkan, itulah asad, musyabbah bih. Wa huwa lafdhul asadi, dan bermula dianya musyabbah bih, itulah lafaz asad. Berarti dalam kata-kata raaitu asadan fil himami, itu rangkaian dasar katanya lebih panjang lagi karena ada tasbihnya di situ. Wa taqriruha, dan bermula takrirnya, penetapan daripada isti'arah tasrihiyah pada contoh tersebut, itu ayyuqala, itu bahwa dikatakan, apa kita sebutkan, syubbihar rajulus suja'u bil asadi bi jami'i jur'ati, diserupakan akan lelaki yang pemberani dengan asad, dengan singa. Itu musyabbahnya rajulus suja', asad sebagai musyabbah bih. Wajah syabahnya ialah dengan jami' jur'atah, jur'ah, pemberani, fi kullin, pada tiap-tiap keduanya. Pada asad ada sifat jur'ah, pemberani, pada manusia, pada rajul suja' juga ada sifat pemberani. Jadi jika kita susun kata-katanya, raaitu rajulan suja'an kal asadi fil jur'ati fil himami. Itu rentetan urutan yang lengkapnya. Raaitu rajulan suja'an kal asadi fil jur'ati fil himami. Aku lihat akan lelaki pemberani yang sama ia seperti singa, samanya pada sama-sama pemberani, di mana aku lihat fil himam, dalam pemandian umum. Itu susunan dasarnya. Tapi kan yang tersebut tidak selengkap itu. Yang tersebut hanya raaitu asadan fil hammam. Maka wastu'iral lafdhu dallu alal musyabbahi bihi, dan dipinjamkan akan lafaz yang menunjuki dia lafaz di atas makna musyabbah bih. Itulah lafaz asad. Lafaz asad kan menunjuki kepada makna musyabbah bih, makna asad, makna binatang sabung, hewan muftaris. Wa huwa lafdhu asadin, dan bermula dianya lafaz musyabbah bih, lafaz untuk makna musyabbah bih, itulah asad. Untuk siapa dipinjamkan? Lirrajulis suja'i, untuk si rajul suja'. Lafaz rajul suja' dibuangkan, tapi maknanya masih ada. Makna si rajul suja' dimasukkan ke dalam lafaz asad. Itu lafaz asad yang awalnya bermakna hewan muftaris, itulah singa. Itu makna hewan muftaris dibuang, diambil makna rajul suja', dimasukkan ke dalam asad. Berarti asad pakaiannya asad, yang memakainya rajul suja', itulah maknanya rajul suja'. Itu lafaz asad maknanya rajul suja', dia dipinjamkan lafaz asad untuk makna rajul suja'. Isti'aratan tasrihiyatan, akan sebagai peminjaman yang tasrih, yang jelas. Maksud jelas disebutkan lafaz musyabbah bih untuk makna si rajul suja'. Maka di dalam isti'arah tasrihiyah ini ada dua perbuatan, perbuatan pentashbihan dan perbuatan peminjaman lafaz. Fatashbihu bainal ma'ani, maka bermula tashbih, penyerupaan antara asad, antara rajul suja' dengan asad, itu sabit antara segala makna-makna. Berarti makna asad, makna rajul suja' ditashbihkan dengan makna asad. Sedangkan yang dipinjamkan wal isti'aratu lil lafzi, dan bermula isti'arah peminjaman itu untuk si lafaz. Berarti lafaz asad dipinjam untuk makna rajul suja'. Yang ingin disampaikan di situ ialah si rajul suja'nya. Tapi lafaz yang digunakan bukan lafaz rajul suja', tapi lafaz asad. Di annahu bimanzilatil libasil ladhi ustu'ira min ahadin, karena sesungguhnya lafaz asad, lafaz musyabbah bih, itu dengan manzilah pakaian. Jadi lafaz ini dia bermanzilah pakaian.
pakaian alladhi yang dipinjamkan akannya pakaian daripada seseorang yang lain. Dia dipinjamkan pakaian si Asad, yang memakainya bukan Asad. Maknanya bukan Asad, tapi yang memakainya ialah si rajul suja. Itulah maknanya rajul suja. Maka kita katakan tadi maknanya ra'aitu asadan fil himam, aku lihat akan lelaki pemberani di dalam pemandian umum. Arti kata-katanya Asad, tapi maknanya rajul suja. Fallabsu ghairuhu, fallabisu ghairuhu, maka bermula yang memakai itu selain daripada si Ahad. Arti maknanya bukan makna Asad, bukan makna haiwan muftaris, tapi yang maknanya ialah rajul suja. Wa qauluna fil himami qarinatun mani'atun min iradatil asadil haqiqi. Dan bermula kata-kata kami dalam matan tadi, dalam contoh tadi fil himam, itu merupakan karenah mani'ah. Arti majaz kan dibutuhkan adanya karenah mani'ah, di sebuah karenah yang menegah dia karenah daripada memaksudkan asad yang sebenarnya. Di dengan adanya kata-kata fil himam, arti menunjuki bahawa kata-kata asad tersebut bukanlah asad yang sebenarnya, hanya lafaz asad tapi maknanya manusia pemberani. Karena kan pada adat tidak mungkin singa berada dalam pemandian umum manusia. Ini termasuk ialah karenah lafziyah, karenah mani'ah yang lafziyah yang tersebutkan dalam susunan majaz.